जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर ब्लॉग। ए टुटुनी तमे कोड जाउछ ए कोड जाउछ मो जुआ जाउछ परिबा किनिया पई सेत में आगे आगे चलची चलले मार्केट मार्केट गले मो झुआ तार बही गाड़ी में शोई पड़ा गाड़ी थी मो झील प्राय टाइम आसे खेलवाई खेले भी ये देखने बहुत कांदे कि मुझे खेली भी कांदुची लेट है तो से जापरूँ मार्केट में पहुँची गलु आज भी एत लोक ना संडे बहुत लोक था साइड रे सब पड़ी सब जिनस फूल सुंदर फूल सब सब मार्केट ना हरसुगढ़ संडे बहुत ओडिया पिला आसती ओडिया खरा हो तो कैमरा क्लीयर आसू ये भी आउ गोटे मार्केट ये मथुरा गार्मेंट्स पाखे पड़ी परिवा ये ओडिया पिला भी बहुत 5टा बजले मैंने बहुत आसवे से आम बेला बेली पलि आसचु भी नहीं कि जीवाई परिवा भी बहुत लोग छुट्टी है गार्मेंट्स परिवा भी नहीं पारूनी बाप जो दी जन परिवा कहते ये बहुत परिवा रेट अधिक ये गोटे गार्मेंट्स से 5टा 5:30 ओडिया पिला बहुत परिवा एमती सब सजाई थुआई मो छुआ खेलुँ सेपट भी बहुत परिवा अच्छी ये प्राय टाइम ऐसे परिवा न्यू ये तरह बोलू मत डाकुच कौन नब बोल मत टाणी जाऊँ धूप काटी नब बोली भल भल बाछिक आण
ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାର ଏଇଠି ଖାଲି ଖେଳିବ, ତାର ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖାଲି ଏଠି ଖେଳିବ, ସେଠି ଆଗରେ ବି ଖେଳିବ, ଏଇଠି ବସ୍ ମୁଁ ଖେଳିବି। କୋବି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ଆଜି। ସେ ବଡ଼ କୋବି ଛୋଟ କୋବିର ବି ରେଟ୍ କେତେ ଥିବ, ବଡ଼ କୋବିର ବି କେତେ ରେଟ୍ ଥିବ। ଅଙ୍କଲ ହସୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଶୋଇଥିଲା ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ତ, ତାକୁ ଭୋକ କଲାଣି, ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବି। ସେଠୁ କଦଳୀ କିଣିବ, ମୋ ଝିଅ ତାର ଖାଇବ। ସେ ଅଙ୍କଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଅଙ୍କଲ କଦଳୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୋଧେ କିଏ ଅଲଗା ଅଙ୍କଲ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ। କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଚାଲ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ବି ଆସୁନି କ୍ୟାମେରା। ସେଠି ଗୋଟେ ମେଳା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ସେଟା ବସ କଦଳୀ ବହୁତ ଭୋକ କଲାଣି। ମତେ ତୁ କାହିଁ ଅନଉଛୁ? ଏସବୁ ଏମିତି ପରିବା ବିକା ହୁଏ ଏମିତି। ଲୋକ ନଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଆସିଲେଣି। ବାବା ବାବା ଏପଟରେ ତ ବାବାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଆମର ପରିବା କିଣା ସରିଗଲା। କ'ଣ ବରା ଫରା ନେବି କ'ଣ? ଜହ୍ନି, କଲରା, ବଡ଼ ବଡ଼ କଲରା, ଜହ୍ନି, ସବୁ ପରିବା ଯାହା ବି ଖୋଜିବ ତା ମିଳିବ। ଆମର ପରିବା କିଣା ସରିଗଲା। ଏଇନା ଯିବା ଟିକେ ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଟିକେ ମୁଁ ମାରି ଟିକେ କ'ଣ ନାସ୍ତା କରିକିନା ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଖରା ହେଉଛି ନା ବହୁତ ଜୋରେ। ଏ ହେଲା ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍, ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ରେ। 5:30 ବେଳେ ଛୁଟି ହେବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ବି ହେଉଛି। ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଫେର ବି ଯିବୁ। ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗଲେ ବି ଆମ ଭିତରଟା କେମିତି କମ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ଆମ ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ। ତୁ ସବୁଦିନ ପଡି ଦେଖେ ଏ ଡୋଗା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଆସିନି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ତୁ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଚଲଉଛୁ ରେ? କେଇଥର ଗାଡ଼ିରୁ ପଇଲୁ? ପାଟିରେ ପଶିଯିବ। କହୁଛ ହାତ ମାଟି କୋଉଟା ସେଟା ଗାଡ଼ିରେ ପଶିଯିବ। କ'ଣ ବା
बताएंगे नहीं तो फिर ऐसे ही बात में ये दुकान को आसी चॉकलेट और कुरकुरे खाए पाकर टे बस गार्मेंट्स छुट्टी है पिला सब आसिले गोटे गोटे पिला आस पत्र पत्र उठिब दबा ना किए कर काम सरीगला आम बाहर जीवा एमे चलू टिके बरा खाइबापी ये तो ओडिया बरा मिले नी आठी गोटे ओडिया भाई गोटे दुकान कर दुकान जाऊँ डेली आठी खाइकिना आसू से भाई को दुकान भी ये अच्छे देखीदेवी ये दुकान ओडिया दुकान झील चल 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 जो झील ता सहित खेल हसिक पलैला से आइसक्रीम खाए बोले कांदुचे पैकिंग कर नहीं रूम रे खाइबू ये तो पूरा आइसक्रीम खाए बोले मुझे आम सब किना कि सरला आम जीवु झील बाय कर आम चलू आम सब काम पाईगला ए घर को जीवु ये आइसक्रीम खाऊ तार चलती आम जाऊँ बाय कर मार्केट भीतर अच्छु जाऊँ घर को धीरे धीरे बहुत भीड़ पहुँचिकी मो झी तार बरा काढ़ी खाइलानी मुझे पर बांधि थुआई मुझे सजाड़ी रखी आईटी भिडियो रखुची।